Teacher Sarah. And this is Noemi the Great. and yours truly, Morinang Badiday. Please subscribe our YouTube channel. So, ang among activity aron kay mag-exchanging gifts me. So, bawal na ba itong mga exchanging gifts. So, get. Watch out. Let's get. I think this is yours. I think this is yours. This is mine. No, siguro hindi mo. So, kasi muna. Thank you, Home and Fashion. Thank you. SOD. SOD too. Ako, kuya, okay. H&F with seal. Para di mabasa. Watch out. There's one pa. There's more. So, kasi muna. Game, bato. Bato. Adil, no. Alis ang marami. Okay. Mas marami. Oh, alis ang marami. Oh, ikaw na. Merry Christmas! Merry Christmas to Noemi the Great! Masa kanin mo bato. Pick, ano mo, ano? Ikaw na po. Okay. Dua. Bato. Pick. Aha! Ikaw, may piligas. Tibaw na po. Asa na? Tinguan eh. Tibaw na siya asa na. Of course. Kasi po may matag niya. Tayo si Sarah ni mo. Oh my God, teacher. My family. Oh my God. Actually, sa staff mo na. LR good. Sa perfect ba? Kaslider o vlog mo? Thank you so Okay. much sa suga. Thank you. Okay. Madawat back to. Wala na nagpalain mo. No, na lain. Kani, wrap with one siya. Explain you. Kanina kayo may mga gifts. Wrap din ako ni ngani kay tigulan ba yaron? Paper bag. Sabi kay Diana may nga pair of shoes or sandals. Mupili kang maayo kay mo bring sa Thank you.